La récompense promise par Allah à ses serviteurs n'est autre que la jouissance de dizaines de jeunes filles à la virginité sans cesse renouvelée après chaque rapport. Et même, pour ceux que cela intéresse, il y aura de jeunes garçons. Le tout dans un cadre luxueux où coulent des fleuves de vin. Autrement dit, ce qui est pour l'islam péché sur terre ne l'est plus au paradis d'Allah. Mais alors, de deux choses l'une. Ou bien la dépravation n'est pas péché, et alors pourquoi l'islam l'interdit-elle et au prix de la mort? Ou bien le paradis d'Allah est un bordel. Il n'y a pas d'autre solution. Que ce soit le plaisir sexuel proposé par le Coran comme suprême béatitude, ou l'orgueil des traditions musulmanes rapportant que Mahomet avait la capacité de copuler avec 30 femmes en une seule nuit. Il est clair que l'islam tire sa gloire de ce qui n'est pas spécifiquement humain, et encore moins divin, mais de l'ordre de la bête. Allah n'a pas mieux à proposer aux hommes que les fantasmes d'une érection éternelle, en présence de jeunes femmes à la virginité sans cesse renouvelée. Voilà jusqu'à quel degré d'élévation spirituelle l'islam se propose d'élever l'humanité. Pas plus haut que le bas de la ceinture. Cette confusion entre plaisir et bonheur est à la racine de cette dramatique obsession sexuelle typique de l'islam, qui lui fait voiler les femmes pour mieux les réduire à n'être plus que des objets impersonnels. Les battre au nom de Dieu dès qu'elles ne sont plus suffisamment dociles aux caprices de leur mari. Formidable moyen de pression psychologique pour abuser d'elles, les femmes ne peuvent entrer au paradis d'Allah que si leur mari est satisfait d'elles. Autrement dit, le jugement de Dieu se soumet au jugement d'un homme. C'est le musulman qui décide du salut éternel de notre être humain en lieu et place de Dieu. Et après cela, les musulmans diront qu'ils ne sont pas des associationnistes.
l'islam ne connaît pas la vision béatifique promise aux élus et commencée déjà ici-bas par la vie mystique. Parce que le paradis de l'islam, dans la conception de l'islam, est dégoûtant. C'est uniquement des belles femmes, des belles houris, bien sûr du vin, du miel et du lait. Et pas de traduction. Tout le monde le comprend, le barbecue. Ainsi des fruits délicieux. Et des jeunes éphèbes. Pour changer d'autres choses, pour varier les plaisirs. Le paradis d'Allah, si luxueux soit-il, regorgeant de tous les plaisirs, est en fait un enfer. Que signifie en effet le fait que les jeunes femmes, toujours offertes à la mâle concupiscence et sans cesse déflorées, y restent toujours vierges. Sinon, qu'il n'y a pas d'amour au paradis d'Allah, car l'amour est fécond par nature. L'amour donne la vie. Et que signifie que le vin n'enivre pas au paradis d'Allah, sinon que la joie n'est pas possible au paradis d'Allah, car le vin est le symbole de la fête, de la joie, et la joie est le premier fruit de l'amour. Il ne peut pas y avoir de joie au paradis d'Allah parce qu'il n'y a pas d'amour. Et pourquoi le paradis musulman est-il sans amour? Parce qu'à la différence du paradis chrétien, Dieu y est absent. Allah est assis sur son trône quelque part, très haut et de très loin, il domine ses esclaves parfaitement soumis et à jamais indignes de vivre en communion avec lui, parce qu'il est le tout autre, et à cause de cela, incapable de se faire connaître. هذه العلاقة شيخ محمد في الجنة كيف تكون سواء مع الحور العين أو مع المؤمنات التي دخلن الجنة؟ والله عز وجل قال حور العين، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين في شدة البياض التي يحار الطرف فيها من رقة جلدها وصفاء لونه. وكما قال الله كأنهن بيض مكنون، العيون واسعة لم يطمثهن إنس قبله ولا جان، أبكار عربا أترابا متحببات لأزواجهن في سن واحدة، خيرات حسان في الأخلاق والوجوه، كأنهن الياقوت والمرجان في اللمعان والصفاء والنقاء والبياض، كأمثال اللؤلؤ المكنون، مثل صفاء الدر في الأصداف لم تمسه الأيدي، كل واحدة منهن يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. هذا الجمال الباهر باهر ما في الدنيا، وين في الدنيا من هذا؟ وإذا كانت الواحدة من نساء الدنيا تجلس أيام وليالي يعني في الحيض والدم والنفاس و40 يوم وعرضة للاستحاضة والأمراض، نساء أهل الجنة أزواج مطهرة، لا أذى ولا حيض ولا غائط ولا بول ولا نخامة ولا مني ولا ولد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى نقاهن من كل أذى وريبة ومن الأدناس والمكاره، لا في الشكل ولا في الطباع، فما في طباع ذميمة ولا في غير قاتلة ولا في حقد ولا في عزد، وليس هناك جشع ولا طمع،
مقصورات في الخيام، محبوسات لأجل الزوج، ما في طلوع وخروج، إذا جاء وجدها. لا يمكن واحد في الجنة يجي البيت ما حصل زوجته. والله سبحانه وتعالى قال يعني وصفهن بأنهن قاصرات الطرف فلا تنظر إلى غير زوجها أصلا. العين لا تمتد إلى غير الزوج. وكذلك فإن هذا النعيم يعني من جهة الوصول إليه يعطي الله قوة فيه، يعني يعطى. نعم الشيخ محمد، يعني كما أشرت أنها عينها في زوجها فقط، لكن حال اليوم لا يعكس ذلك. لا الزوج في زوجته فقط ولا الزوجة في زوجها فقط إلا من رحم الله. يوجد من الأتقياء الأنقياء من لا يتعدى بصره زوجته، ويوجد من التقيات البارات الطيعات من لا يتعدى نظرها زوجها. لكن يعني صارت الآن في الأسواق والأشكال والأفلام صار النظر مطلق. الإنترنت أهل الدنيا، شوف حتى في الوصول لهذا النعيم في فرق كبير. يعني أهل الدنيا في وصول الرجل إلى زوجته يكسل ويتعب. الجنة يقول عليه الصلاة والسلام يعطى أحدهم قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. Que celui qui a un cœur pour aimer, qu'il comprenne